तालसाते सालचिबा रमै रेगानि समंख्लायमान यागुलबो रांमायनाङै पाइथागो तां सालफुंगो आम्बासा गन्डा छरा लाहार कासुलायख्या आम्बासा आरडि ब्लकनि बिसिङाव खबजागनाय जुएल छरा भिलेज कमिटिनि तंखसुं लुकुरक कक्तुमा मांखेना पार्टिमुं थायो फाइसकपायख्या आम्बासा आरडि ब्लकनि बिडिअ दुर्बज्योति देबरमा तै डिसि प्रसेनजित मालाकार पाइथागो लाहार कासुमानि दामथामनि यागुल दलाय हांगनि डिएम गबिकार मयूर रतिलाल पार्टिमुं थायो थांगै सालचिबानि बिसिङाव रेगानि रांमानथाय सुबुङै रोमानि कक रोमानि बाय याकारि रोजाखा लाहार कासुमु तालसाते सालचिबा रमै रेगानि समंख्लायमान यागुलबो रांमायना आम्बासा आरडि ब्लकनि बिसिङाव खबजागनाय जुएल छरा भिलेज कमिटिनि तंखसुं लुकुरक आबनि बागै पाइथागो तां सालफुंगो रेगानि रांमानानि सानमुंगो आम्बासा गन्डा छरा लाहार कासुलायख्या आम्बासा जुएल छरा आमसानि तंखसुं लुकुरक कक्तुमा मांखेना पार्टिमुं थायो फाइसकपायख्या आम्बासा आरडि ब्लकनि बिडिअ दुर्बज्योति देबरमा तै डिसि प्रसेनजित मालाकार फियाबा बिडिअ तै डिसिनि ककनो खोनानानै नायलिया आमसानि लुकुरक आमसानि लुकुरकनि सानमुं साल कलंमा रमै मोथाकजाक बरंनि थांलायसुनि बागै सोनामजाकमानि जायजौनि सामुं हुमुं आबनि बागै रेगानि रां रोजाकमानि लगी लगी सामुं कसाजाक जायजौनि सामुं हुमुं चेंजाक फिरनानि नांनाय हनै चिनि समस्या अंका चिनि रेगान बागै रेगान पेमेन्ट चुं देरगो दिन चुं नासिंका खानाया सनिया खानि खायदे चुं 1.5 मास दिन लयस खायका चुं के 1.5 मास जरते चुं चाइरे चुं तंनायबा काम खायमानि चुं तो सानान बागै काम खायमानि के मासे के बागै काम खायनायबा के सेदुरबो चुं उको देरगो दिन चुं नासिंके उंगली यान बागै चुं तिनो को रूट ब्लॉक मा खायो आ फुजानि 2 दिन बाहायनो मानिया अब गवर्नमेंट है काम न चुं कोनो पब्लिक काम येबला अब तो के अब माया के ताम समस्या बागै चुं पेमेंट दिया चुं काम खाय चुं काम पेमेंट माया ना अब तिनिवा चिनि भिडिअ सार फेकै चुं ए रूट ब्लॉक चुं उठाइनाय भिडिअ सार फेकै चुं उठाइनाया कोई दिन बहुत दिन मैं बोमा से मैं पार्टी मुंगनो तै आम्बासा आरडि ब्लकनि बिडिअ दुर्बज्योति देबरमा शाखा लुकुरंनि सानमुं तंमानि हाइके डाक्टिनो रेगानि कसाजाक रां पुइसा रोजाकनाय हनै हाइफानो लाहार कासुमुं रसावै नाहानानि नायलिया आमसानि लुकुरक জগন্নাথপুর এলাকাতে কিছু সংখ্যক মানুষ রোড ব্লক করেছেন এমজেন জায়গা পেমেন্ট না হওয়ার কারণে এবং আমরা এসুরেন্স দিয়েছি যে নেক্সট 10 ডেজের ভিতরে আমরা রেগা পেমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব তার জন্য আরটি দপ্তরের সাথে কথা হয়েছে এবং ডিএম স্যার এসেছেন এবং ইনি নিজে এসুরেন্স দিয়েছেন যে আমরা কথা বলে এটাকে আগে নিয়ে যাবো এবং পেমেন্ট করার চেষ্টা করবো 10 দিনে এবং কিছু পূজার পেমেন্টও বাকি ছিল সেটা টিজিবি ব্যাংক দেওয়ার কথা ছিল ব্যাংকে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য ওটা দেওয়া হয়নি এখনই ম্যানেজারের সাথে কথা বলে ওনাদেরকে অ্যাসুরেন্স দেওয়া হয়েছে যে আমরা আজকের ভিতরে পেমেন্ট করে দেবো এবং কালকে ওনারা পেমেন্ট এখন তুলতে পারবে पाइथागो लाहार कासुमानि दामथामनि यागुल दलाय हांगनि डिएम गबिकार मयूर रतिलाल पार्टिमुं थायो थांगै सालचिबानि बिसिङाव रेगानि रां मानथाय सुफुङै रोनानि कक रोमानि बाय याकारि रोजाखा लाहार कासुमु आम्बासानि सिमि शेखरनि ककथुम चिनि खरां।